support है. We got about 8,581 number of animals in these shelters. इखाने हमारे जो vaccines and medicines stock तो हमारे काছে আছে যেটা we have tried to give to all the animals that has been brought into the camps. In addition to that, feed has also been supplied. In fact, जितना feed हमारे पास stock था 22 metric tons, 22,000 kilograms of feed has already been distributed through the camps, and green fodder to the tune of 4,000 kilograms এর মতন আমরা green fodder এখন distribution করছে. Poultry যেটা আছে এটারও antibiotic dose দিতেছে, deworming and these vaccines and medicines আমাদের কাছে stock আছে. কিন্তু in case if the rain increases in the next 1 week, we are taking measures for immediate procurement of some additional quantity also in addition to the feed. So this is regarding the help that has been extended. In addition to which, they have assessed the damage. Damage টা যেটা হচ্ছে এটার মূল about 23 crores assessment has been done for the animal husbandry department, which includes death of cattle, goat, pig, farms, infrastructure that is affected, the goshalas, and then animal feed that has been damaged, fodder plots that have been damaged, medicines, etc. इसको सब मिला के approximately about 24 crores we have kept as a damage, but I think that it will be definitely more than 24 crores, but as of now the assessment is at 24 crores. So what are the packages that we are planning? It's like immediate relief. We have already a program called Mukhyamantri Prani Sampada Vikas Yojana. যেটাতে 20,000 rupees is the maximum benefit that is given for death. And there are other অনেক রকম যে লস গুলিটা আছে এটার মধ্যে আছে. So already the scheme আমাদের কাছে আছে. So we will distribute immediately relief जो है we will distribute to the Mukhyamantri Prani Sampada Vikas Yojana. Therefore, Finance Department will place a requisition for additional funds and also NDRF. Takunutri, I think we will be able to manage for the Mukhyamantri Prani Sampada Vikas Yojana. This is the compensation package. NDRF का पैकेज भी जो लीफलेट आपको दिया हुआ है उसमें NDRF का rates and other things are also very clear. Most importantly, ARDD department में सबसे बड़ा problem जो है post flood management. This is the continuous vaccination programs, deworming, prevention of diseases, safe disposal of carcasses, vitamin and mineral deficiency. This has to be very clearly and as a by way of an SOP under ready करता है. And even जो cattle जो हमारे camp में जो आ रहा है इनको जो है we are already giving them the information regarding them and also giving them tablets, supplements, vitamins and all that. So this is a challenging task. Advisory is already there. We are procuring more medicines and we will be extending this support through the existing local schemes also. So that is with respect to Animal Husbandry Department. It is very, very huge. In fact, unprecedented damage to the fishery sector. Almost, you can say, Tripura में 30,000 hectare water area जो है, about 16,300 we have assessed approximately, not water area, but hectares of water body structural damage has been done. Barn, tuta, or जो है fauna has been washed off. Fish, big loss, small fish loss, fauna loss, ये सब मिला के about 1,400 crore का loss हो गया है Tripura state में. I think this is one of the largest losses that has happened in the state of Tripura. So we have assessed the damage, and based on that, we have placed. We will be placing the request to the NDRF also. Prime Minister, PMMSY, मुख्य Prime Minister मत्स्य संपदा योजना में बहुत सारे schemes हैं. हम try करेंगे कि जितना scheme से flood affected लोगों को इसमें accommodate कर सकते हैं उतना करेंगे in the next 1 or 2 months, and then we will try maximum to get funds from the Finance Department as well as from the NDRF to support and supplement these schemes. Yes. So this is with respect to the Fisheries and Agriculture Department. If you have anything more to ask, I think staff are also here. যারা পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত কতজন রয়েছে যারা পশুপালন করে সেক্ষেত্রে রয়েছে কতজন? In fact,
number of people affected, the number of cattle that has died, we have got a statistics. About 1,454 cattle has died, and 1,382 pig and goat has died. 2,53,500 number of poultry, and this is the Pradham Anuman. livelihood affected হয়েছে কতজন হচ্ছে Tripura में we have about 11 lakh households. इसमें about more than 80% of the household is dependent upon some or the other kind of animal husbandry activity. So we can expect that these districts, if you can extrapolate, you can say approximately maybe about 3 or 4 lakh or 5 lakhs households could have been affected as an initial estimation. রাজ্যের ক্ষেত্রে তাহলে আপনার দুধ তারপর ডিম এবং মাংস জোগানের ক্ষেত্রে কোন ধরনের এফেক্টেড হবে होता ही रहेगा। डेफिनेटली हमारा जो बैकयार्ड पोल्ट्री है, जो घर में रखते हैं पोल्ट्री, उसका तो काफी नुकसान हुआ है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा एक जो है हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो लाके हमारे जो बाहर से जो लाते हैं वो तो लाएंगे ही। दूध का जो क्षति है वो पर्टिकुलरली 3 ही डिस्ट्रिक्ट में जल्दी हुआ है, गोमती, साउथ और सताई जिला, और अदर डिस्ट्रिक्ट अभी तक ठीक है। फिर भी हमारा इफेक्ट होगा, हम लोग उसको कॉम्पनसेट करने का कोशिश करेंगे। যেহেতু বিশাল পরিমাণে এফেক্টেড হয়েছে পরবর্তী সময় অনেক ধরনের রোগ হতে পারে, সেটার ক্ষেত্রে এআরডিডি ডিপার্টমেন্ট কি ধরনের ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে? हाँ, उसका एक जो पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, क्योंकि जैसे ही फ्लड होगा वैसे ही ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरियल डिजीज, पैरासिटल डिजीज अफेक्ट ज्यादा होने लगेगा। उसके लिए हम लोग जल्दी से डिवॉर्मिंग कैंप शुरू करेंगे, लाइफ स्टॉक कैंप शुरू करेंगे और वैक्सीनेशन मेला शुरू करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा चैलेंज है कि पोस्ट जो हमारा जो फ्लड होगा उसको कैसे हम लोग टैकल करें। उसके लिए हम लोग प्लान बनाए हैं, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, उसके तहत हम लोग काम करें। हमारे पास डिवॉर्मिंग का मेडिसिन काफी है, सफिशिएंट है, वैक्सीन भी एनफ है, और मेडिसिन का सप्लाई का ऑर्डर ऑलरेडी दिया जा चुका है। पहले ही दिए थे हम लोग, बिफोर फ्लड ही दिए थे, तो वो अभी आने के बाद हम लोग उसको फ्री सप्लाई शुरू कर देंगे। मैडम पहले আর এমনিতে যদি সংখ্যাটা করি তাহলে আমাদের 1,96,000 পুকুর আছে, জলাশয়। এর মধ্যে 75 to 80% শুধু একটু উঁচু জায়গায় যেগুলি পারগুলি শক্ত এবং উঁচু ওইগুলি টিকছে, আর অন্য সবগুলি কুয়াশা উঠেছে। আর এমনিতে স্ট্রাকচারাল ড্যামেজ যেটা, এটা 16,312 হেক্টর এরিয়া, যেগুলি পার ভাঙছে বা ইয়ে হয়েছে। মাছটা গেছে যেগুলি মোটামুটি 1,60,000 65,000 পুকুর থেকেই মাছ। মাছের পরিমাণটা আমরা যেটা অ্যাসেস করছি এটা 54,483 এমডি মেট্রিক টন বিগ ফিশ, আর 19,94,00,000 যেটা ফিঙ্গারলিং, যেটা পোনা, মাছের পোনা। মাছের দোকানের ক্ষেত্রে একটা বিশাল ক্রাইসিস দেখা দেবে, মাছের দাম বৃদ্ধি হতে পারে, সেক্ষেত্রে ডক্টর কি ধরনের ভূমিকা নেয়? এইটার ক্ষেত্রে আপনারা কি ধরনের ইনিশিয়েটিভ? অ্যাকচুয়ালি দেখেন, মাছের যে ফিঙ্গারলিংস এর যে সিজন, এটা তো আমরা অলরেডি ফিঙ্গারলিংসটা জাস্ট পুকুরে ড্রপ করছি, এখন গ্রো আউট হওয়ার টাইম। এখন যে সময়ে ড্যামেজ হয়েছে, এখন আমাদের একটু সময় লাগবে, সত্য কথা। কারণ আমাদের প্রথম হইলো ফান্ড যদি অ্যাভেলেবল থাকে তাহলে আমাদের একটা প্ল্যান করছি, আমরা আগামী 1 মাসের মধ্যে আমরা হ্যাচারি গুলি এবং প্রাইভেট যে সিড প্রোডাকশন ইউনিট ওইগুলিরে আমরা অ্যাক্টিভেট করব। তারপর আরো 2 মাস লাগবে পোনা হইতে, মানে 3 মাস। তারপরে পোনাটা যদি আমরা গ্রো না পুকুরে যদি দিই তাহলে 2-3 মাসের মধ্যে মোটামুটি 5-6 মাস টাইম আমাদের লাগবে। এই যে আমাদের প্ল্যানটা, এটাকে যদি আমরা সাকসেসফুলি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই তাহলে আমরা এনডিআরএফ এবং মিনিস্ট্রি এবং এনএফডিবি এবং কিছু রিক্লামেশনের যে দরকার, এটা আমরা এনএসির কাছে অলরেডি রিকোয়েস্ট লেটার আমরা রেডি করেছি। এই টাকা পাইলে পরে আমরা আগামী 6 মাসের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ফিশটা যেটা আমাদের রেসিডুয়াল যে মানে ওয়াশ আউট হওয়ার পরে যেটা আছে, এটা মাত্র 20 থেকে 25% এখন আছে। এটা তো মানে ওয়েটে গিয়ে আরো 3 মাস পরে হয়তো এটা 50% যায়, তাহলে আরো আমাদের 50% আমরা কিন্তু শর্টেজ। এই 50% মার্কেট থেকে কমপ্লিট হওয়ার পর বাকি 50% আইবো, এটার গ্যারান্টি আমরা দিই না যতক্ষণ পর্যন্ত ফান্ড অ্যাভেলেবল না হয়। যদি ফান্ড অ্যাভেলেবল হয়
6 মাসের মধ্যে আবার আগের পজিশন আসবে।